ang sa akin lang, siguro, alagaan mo yung tempo, no? Ginagawa mo kasing legato ang siyang kantang staccato. Anong nangyayari? Sasabunutan. So, keep with the beat, alright? But powerhouse. Fatima! Another great performance, pero syempre, pag ako tatanungin, Regine pa rin ako pagka-araw-gabi. But your version was still very good, okay? With an average score. With an average